This is JR Audio Production Perform and Versi Audio Project Kawasan Kauman Muktisari Jember. Tohirul Qolbi nakiyun dakirul lillah Al-Mustafa safiyun salla alaihillah Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa Wa qudwati wa habibi wa da'watun najah Ya Rasulallah ya Habiballah Aktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah JR Audio Production Kawasan Kauman Muktisari Jember. Tohirul Qolbi nakiyun dakirul lillah Al-Mustafa safiyun salla alaihillah Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa Wa qudwati wa habibi wa da'watun najah Ya Rasulullah ya Habiballah Aktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه This is JR Audio Production Kawasan Kauman Muktisari